السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في تتمة درس La reproduction sexuée chez les animaux، التوالد الجنسي عند الحيوانات. في الحصة الماضية وفي الفيديو السابق تعرفنا على دور الذكر والأنثى في التوالد الجنسي عند الحيوانات، le rôle du mâle et de la femelle. وقلنا بأنه le rôle du mâle c'est la production des spermatozoïdes, les gamètes mâles. Alors que le rôle de la femelle, c'est la production des ovules, gamètes femelles. إذا الذكر ينتج الحيوانات المنوية السبرماتوزويد، والأنثى تنتج البويضات اللي هما les ovules. اليوم سنتعرف على مقارنة ما بين الحيوان المنوي والبويضة. Donc on va faire une petite comparaison entre le gamète mâle et le gamète femelle. المشيج الذكري اللي هو le spermatozoïde والمشيج الأنثوي اللي هو l'ovule. Donc à l'aide des photographies ci-contre بالاعتماد على هاد الصورتين اللي في الجانب comparer les ovules avec les spermatozoïdes puis compléter le tableau suivant. إذن غنقومو بمقارنة الحيوان المنوي مع البويضة بالاعتماد على مجموعة من المعايير. غناخدو هاد لي كريتير la taille, la forme, le nombre ونقارنو هاد لي دو gamètes. دونك غنبداو من حيث القد دو بوين دو فيو taille. دونك لي سبرماتوزويد تلاحظوا معايا هنا لا taille ديالهم sachant que درنا ان grossissement اللي هو فوا 1000 وغنشوفوا لا taille ديال لوفول اللي لاحظناها بالميكروسكوب ودرنا الغروسيسمون اللي هو فوا 100. دونك d'après هاد لا فوتو qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, donc la taille des spermatozoïdes elle est plus petite que la taille des ovules. هنا غنديرو la taille des spermatozoïdes elle est petite alors que la taille des ovules elle est grande. هما راه بجوجهم ce sont des cellules microscopiques. كنحتاجو المجهر باش نشوفوهم صغار جدا، ولكن هنا تنديرو une comparaison. Donc l'ovule il est plus grande que les spermatozoïdes. De point de vue forme من حيث الشكل غتلاحظوا معايا بأنه les spermatozoïdes لديهم شكل خييطي. Donc on dit que la forme des spermatozoïdes elle est filamenteux خييطي الشكل، alors que la forme des ovules donc أنا l'ovule عندها une forme اللي هي sphérique فلكية ولا circulaire. Donc un سجلو sphérique. Le nombre غتلاحظوا هنا بلي les spermatozoïdes ils sont très nombreux alors que les ovules ils sont moins nombreux. Parfois كنلقاو بويضة وحدة و parfois كنلقاو بضع بويضات. le nombre ديالهم قليل مقارنة مع الحيوانات المنوية. Donc l'ovule le nombre des ovules il est moins important que le nombre des spermatozoïdes. La mobilité الحركية، هنا كنلاحظوا بأنه les spermatozoïdes possèdent un flagelle qui leur permettent de mouvoir. إذن لديهم واحد الصوت واحد الذيل الذي يمكنهم من الحركة. donc ce sont mobiles, ils sont mobiles. إذن الحيوانات المنوية تتحرك alors que l'ovule il est immobile لا تتحرك. de point de vue réserve nutritive احتياطي ديال مواد القيت. كتلاحظوا هنايا بالنسبة للسبرماتوزويد leur cytoplasme est réduit. لديهم cytoplasme محدود، يعني أنه كمية مواد القيت فيه قليلة. غنسجلو le réserve nutritif il est moins important. alors que بالنسبة للأوفول غنلاحظوا بأنه le cytoplasme est abondant.
لديها سيتوبلازم وفير بالنسبة للبويضات، وبالتالي غنقولوا بأنه فيه ان ريزيرف نوتريتيف اللي هو important. دونك هذه مقارنة une petite comparaison entre les spermatozoïdes et les ovules du point de vue taille, forme, nombre, mobilité et réserve nutritive. خصنا نعقلوا لها مزيان. من بعد غنشوفوا واحد لي دو شيما simplifié ديال un spermatozoïde et un ovule. Donc هنا le spermatozoïde il est constitué de trois parties: la tête, pièce intermédiaire قطعة متوسطة et flagelle اللي هو صوت أو ديل. بالنسبة للتيت فيه لو نوايو، عندنا membrane cytoplasmique وعندنا لو cytoplasme وكذلك عندنا هاد لا بارتي اللي كنسميوها acrosome اللي نعقلو عليه اللي أساسي. Donc le spermatozoïde il est constitué de trois parties: tête, pièce intermédiaire et flagelle. ونعرفو بأنه راه فيه في لا تيت لو نوايو وعندنا لو cytoplasme في الوسط ثم لا membrane cytoplasmique اللي هي الغشاء cytoplasmique. بما أنه فيه لو نوايو لو cytoplasme et la membrane cytoplasmique donc le spermatozoïde est une cellule هو عبارة عن خلية cellule reproductrice خلية تناسلية. بالنسبة للأوفول la même chose. donc عندنا le cytoplasme عندنا le noyau وعندنا la membrane ovulaire ou bien غشاء البويضة. وبالتالي شنو كنستنتجو؟ بما أنه l'ovule elle est constituée de cytoplasme, noyau et membrane, donc c'est une cellule هي عبارة عن خلية. dans l'ovule est une cellule reproductrice يعني خلية تناسلية. donc conclusion, l'ovule et le spermatozoïde contiennent chacun un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. إذا بجوجهم كيتكونوا من نواة cytoplasme وغشاء cytoplasmique. إذا شنو غنقولوا عليهم؟ donc ils sont des cellules reproductrices ou bien gamètes هما عبارة عن خلايا تناسلية ولا أمشاج. بعد القيام بمقارنة ما بين الحيوان المنوي والبويضة، الآن سنتعرف على أعضاء التوالد عند الحيوانات وكذلك مكان إنتاج الأمشاج. donc les organes reproducteurs et production des gamètes عفوا وإنتاج الأمشاج. donc غنشوفوا أعضاء التوالد عند الثور وعند البقرة. le numéro 1 pénis قضيب. le numéro 2 هذا العضو cet organe ce sont les testicules الخصيتين. ثم numéro 3 هاد القناة كتسمى canal différent ولا spermiduct قناة قاذفة ولا كتسمى قناة منوية. ثم numéro 4 هاد l'organe هذا اللي هنا عندنا بلو فيغ سي بروستات أو ما يسمى بالعربية الموتى بروستات. ثم numéro 5 هاد لي دو فيزيكول هادو ce sont les vésicules séminales اللي كيتسموا الحويصلات المنوية. إذن هادو هما لي زورغان reproducteurs chez le taureau. عندنا pénis, testicule, spermiducte, prostate et vésicule séminale. En ce qui concerne la vache, donc numéro 1 عندنا vulve farge. numéro 2 عندنا le vagin المهبل. numéro 3 هنا c'est l'utérus اللي هو الرحم. ثم numéro 4 les ovaires المبيضين. ثم عندنا كذلك هاد القناة كتسمى قناة المبيض
oviduct. Donc vulve, vagin, utérus, oviduct et ovaire. من بعد ما تعرفنا على les organes reproducteurs الآن غنتعرفوا على مكان إنتاج الأمشاج le lieu de la production des gamètes. فين من بين هاد الأعضاء فين هو العضو عند الأنثى اللي كيتنتجو فيه les ovules وفين هو l'organe de la production des spermatozoïdes chez le taureau. Donc la mise en évidence des organes de l'appareil reproducteur responsable de la production des gamètes mâles et femelles. باش نعرفوا هاد les organes غنديرو هاد les deux expériences. La première expérience, ablation des testicules chez une jeune souris adulte mâle. Ablation يعني إزالة استئصال les testicules chez une jeune souris adulte mâle. نقوم بإزالة الخصيتين عند فأر ذكر فتي وبالغ. نتيجة le mâle devient stérile الذكر يصبح عقيما يعني لا ينتج الحيوانات المنوية. son sperme ne contient pas de spermatozoïdes يعني المني لا يحتوي على حيوانات منوية. conclusion غتلاحظوا معايا إزالة les testicules ablation des testicules résultat le sperme ne contient pas de spermatozoïdes. Donc شنو غنديرو في la conclusion quel est le lieu de la production des spermatozoïdes? Très bien. Le lieu de la production des spermatozoïdes, c'est les testicules. مزيان. غنقولوا les spermatozoïdes se produisent dans les testicules. الحيوانات المنوية تنتج في الخصيتين. حسن جدا ممتاز. التجربة الثانية ablation des ovaires chez une jeune souris adulte femelle. نقوم باستئصال يعني بإزالة المبيضين عند فأرة فتية وبالغة. فنلاحظ résultat la femelle devient stérile. إذن الأنثى تصبح غير قادرة على الإنجاب et ne produit plus d'ovules لا تنتج البويضات. Donc ablation des ovaires, la femelle ne produit pas d'ovules. الأنثى لا تنتج البويضات. Donc quel est le lieu ou bien quel est l'organe responsable de la production des ovules? Très bien. L'organe responsable de la production des ovules, ce sont les ovaires. Très bien. Donc, on dirait, les ovules se produisent dans les ovaires. Ça, c'est des fois. Donc, les ovules se produisent dans les ovaires. البويضات تنتج في المبيضين. ممتاز جدا. Donc, conclusion, les testicules et les ovaires, ce sont des organes génitaux essentiels parce qu'ils produisent des gamètes. Donc, ce sont les organes de la production des gamètes mâles et gamètes femelles. Testicules هما الخصيتين يعني العضو الذي ينتج الحيوانات المنوية وليز اوفير المبيضين اللي هما العضوين اللذين ينتجان البويضات ليز اوفيل. الآن سنمر إلى لا فيكونداسيون الإخصاب. غنشوفو لو دوفونيغ المصير ديال الحيوانات المنوية والبويضة شنو كيوقع من بعد ما كيتنتجو. دونك لا فيكونداسيون شي لي زانيمو. أول حاجة غنشوفو لي زيتاب دو لا فيكونداسيون مراحل الإخصاب. La fécondation se déroule selon les étapes suivantes. الإخصاب يتم وفق المراحل التالية. غنشتغلوا لهاد الوثيقة. numéro 1 spermatozoïde, numéro 2 ovule. Donc هنا غنديرو هاد الوصف. On va décrire هاد le schéma. Donc ماذا تلاحظون? Qu'est-ce que vous observez? Donc عندنا l'ovule est entouré par des spermatozoïdes. Donc l'ovule entouré par des spermatozoïdes. La deuxième étape, donc, quand vous observez, on a numéro 3, flagelle. Numéro 4, c'est le noyau de spermatozoïde. Donc, pénétration du noyau du spermatozoïde dans l'ovule. عندنا دخول أو تحرير نواة الحيوان المنوي داخل البويضة. Et formation
d'une membrane de fécondation. راكي تلاحظوا هنايا واحد لا membrane تزادت هنا باللون الأسود ما كايناش هنايا، هنا ولا عندنا واحد الغشاء جديد. Donc formation d'une membrane de fécondation et aucun spermatozoïde ne peut pénétrer. حتى شي حيوان منوي آخر ما كيمكن ليه يخترق البويضة بعد ذلك. Donc pénétration du noyau d'un seul spermatozoïde et formation de la membrane de fécondation. تشكل غشاء الإخصاب. من بعد la troisième étape donc rapprochement des deux noyaux كيبان لينا اقتراب ديال النواتين. La quatrième étape fusion des deux noyaux عندنا اندماج النواتين. وأخيرا كتولي عندنا une seule cellule خلية واحدة avec un seul noyau وكنهضروا على formation d'un œuf تشكل بيضة كنسميوها كذلك الزيغوت. إذا أردنا أن نعطي تعريف للإخصاب donc la définition de la fécondation donc c'est la rencontre des deux gamètes mâle et gamète femelle spermatozoïde et ovule et la fusion des deux noyaux واندماج النواتين et enfin formation d'un zygote ou bien d'un œuf. Donc la fécondation c'est la fusion d'un gamète mâle et un gamète femelle en une seule cellule unique nommée œuf ou bien zygote. الإخصاب هو اتحاد مشيج ذكري اللي هو الحيوان المنوي مع مشيج أنثوي اللي هو البويضة ليشكل خلية واحدة تسمى بيضة ولا خلية بيضية اللي هي œuf. مزيان من بعد ما تعرفنا على les étapes de la fécondation et la définition غنشوفوا الآن les types de la fécondation أنواع الإخصاب. Donc on distingue deux types fécondation externe et fécondation interne إخصاب خارجي وإخصاب داخلي. غنشوفوا مثلا الإخصاب الخارجي la fécondation externe chez les oursins عند قنافذ البحر ولا les grenouilles ولا les poissons. Donc هاد الحيوانات عندهم fécondation externe إخصاب خارجي. علاش كنسميو إخصاب خارجي؟ لأنه le mâle et la femelle libèrent chacun ses gamètes dans l'eau de mer. هاد الحيوانات تحرر الأمشاج في الماء. Donc la rencontre de ces gamètes mâles et femelles se fait alors dans l'eau. إذا هاد الأمشاج الذكرية والأنثوية فين كيتلاقاو في الماء. Donc خارج جسم الأنثى خارج المسالك التناسلية للأنثى en dehors des voies génitales de la femelle. Donc la fécondation se fait en dehors des voies génitales de la femelle. C'est pour cela on parle d'une fécondation externe, une rencontre qui se fait à l'extérieur des voies génitales femelles. Le deuxième type, fécondation interne. Alors, par exemple, chez les volailles, عند الطيور غنشوفوا مثلا عند الدجاج. Donc lors de l'accouplement, le mâle libère ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle. أثناء التزاوج الذكر يحرر الحيوانات المنوية il libère ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle داخل المسالك التناسلية للأنثى. Les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule الحيوانات المنوية تنقل في اتجاه البويضة et la rencontre الالتقاء أين يتم se fait dans l'oviducte. الالتقاء يتم في قناة المبيض يعني داخل المسالك التناسلية للأنثى. Donc dans les voies génitales de la femelle. Il s'agit alors d'une fécondation interne. أمثلة ديال الحيوانات اللي عندها دونك غنلقاو عند les chiens, les chats, عند la vache كذلك كلها حيوانات اللي عندها إخصاب اللي هو داخلي fécondation interne. دونك إلا عندك un exercice يسولك على le type de fécondation غتشوف la rencontre ديال les spermatozoïdes مع les ovules فين تمات. إلا كانت en dehors des voies génitales خارج الجسم غادي تقول بأنه c'est une fécondation externe. ولا كانت dans les voies génitales de la femelle غادي تقول بأنها fécondation interne. Donc bilan
غندير واحد الحصيلة. Donc le mâle adulte produit les spermatozoïdes اللي هما les gamètes mâles. La femelle adulte produit les ovules اللي هما les gamètes femelles. La fécondation من بعد هي التقاء des deux gamètes ومن بعد عندنا la formation d'un œuf.